maksudnya siapa-siapa yang mampu untuk memanjangkan ghurrahnya, itu cahaya yang ada pada anggota tubuh wudunya itu, hendaklah dia buat. Maksudnya kalau mencuci muka disempurnakan, dilebihkan, mencuci tangan juga dilebihkan, mencuci kaki juga dilebihkan dari anggota yang diwajibkan. Maka nanti pada hari kiamat cahaya badannya itu akan lebih panjang lagi. Masya Allah. Wa anhu radhiyallahu ta'ala qala sami'tu khalili, aku telah mendengar kekasihku sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, tablughul hilyatu, akan sampai hiasan ahli surga. Tablughul hilyatu, akan sampai al hilyatu, hiasan, perhiasan, minal mu'mini, dari orang iman, haitsu yablughu, di tempat sampai al wudu'u, wudu. Rawahu Muslim. Wal Ibnu Huzaimah fi hadzal hadis qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal hilyata, sesungguhnya perhiasan, tablughu, akan sampai mawadhi'at tuhur, tempat-tempat bersuci. Al-hilyatu maknanya hilyah ma yuhalla bihi, perkara yang dihias bihi dengannya, ahlul jannati, ahli surga, fil jannati, di surga, minal asawiri, dari gelang-gelang, wa nahwiha, dan seumpamanya. Jadi anggota badannya yang kena wudu juga akan bercahaya. Dan menurut ukuran itu pula hiasan-hiasan akan diberikan. Jadi tangannya tambah banyak wudunya, ya tambah banyak perhiasannya. Wudunya tambah sempurna, hiasannya tambah sempurna. Wudunya tambah ikhlas, hiasannya tambah indah. Wudunya tambah khusyuk, perhiasannya akan tambah mahal lagi. Karena tingkatan wudu orang itu nggak sama, maka nanti hiasannya pun tidak sama dan cahayanya pun tidak sama, sesuai dengan tingkatan wudunya masing-masing. Thawabu man asbaghal wudu fil bardi syadid wa yasuqu alaih. Thawabu man asbaghal wudu, pahala orang yang menyempurnakan wudu, fil bardi syadid, di dalam dingin yang sangat. Wahwa, sedangkan wudu itu ya syuku berat alaihi, atasnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adulukum, apakah aku tidak menunjukkan kepada kamu, alama, atas perkara, yamhu, yang menghapus Allah bihi dengannya, al khataya, kesalahan-kesalahan, wa yarfa'u, dan dia mengangkat fi dengannya, ad-darajat, derajat-derajat. Qalu, para sahabat mengatakan, bala, tentu saja ya Rasulullah. Qala, baginda mengatakan, isbaghul wudu, yaitu menyempurnakan wudu, alal makarihi, atas anggota-anggota badan yang berat untuk diwudui. Jadi karena dingin, maka anggota-anggota wudu itu menjadi berat untuk dicuci karena kedinginan. Maka kasratul khuta, dan banyaknya langkah, ilal masajid, ke masjid-masjid. Wa intidharus shalah, dan menunggu salat, ba'da shalah, setelah salat. Padahalikum, yang demikian itu, menunggu salat setelah salat, ar-ribat, adalah ar-ribat. Padahalikum, maka yang demikian itu, menunggu salat setelah salat, ar-ribatu, adalah ar-ribat. Rawahu Muslim. Qultu, aku mengatakan, al-muradu, yang dikehendaki bil makarihi, dengan makarih, al-bardu syadid, adalah dingin yang sangat. Awil maradu, atau sakit, alladhi yaksulu, yang menjadi malas, sahibuhu, orang yang punya sakit itu, anil harokati, dari gerak, wa nahwi dzalik, dan seumpamanya, minal halati, dari keadaan-keadaan, allati yasyuku,
yang berat alal insani atas manusia al-wudu fiha dalam keadaan tersebut. Allah, al-wudu al-makarih, wudu atas anggota-anggota badan yang susah untuk diwudui, yang berat untuk diwudui. Wala makana, dan ketika ada al-muwadhibu, wala makana, ketika ada al-muwadhibu, orang yang terus menerus ala hadhil af'ali, atas perbuatan-perbuatan al-madhkurati yang telah disebutkan, mutawaqqi'an adalah berharap-harap, biha dengan perbuatan tersebut, ghufrana dzunubihi, diampuninya dosa-dosanya, wa ziyadatu hasanati, dan tambahnya kebaikan-kebaikannya, wa dukhuluhu, dan masuknya dia al-jannata, surga, syabbahahu, maka menyerupakan kepada muwadhib an-nabiyyu, baginda Nabi sallallahu alaihi bil murabiti, dengan orang yang menjaga benteng, biribati, dengan ribat, alladzi, yang benteng itu, huwa benteng itu, fi nahril adu, adalah di depan musuh, ya tawakau, yang dia berharap-harap, biribatihi, dengan penjagaan bentengnya tersebut, asyhadata, mati syahid, bal ghufrana, dan ampunan dosa. Qala ba'dhum innama sumat, hanyalah dikasih nama hadil af'alu, perbuatan ini, ribatan, ribat, li'annaha, karena perbuatan tersebut, tarbitu, adalah menahan, sahibaha, pemiliknya, ayatakufuhu, yakni menahan dia, alil ma'asi, dari kemaksiatan wal ma'athimi, dan dosa-dosa. Wallahu a'lam. Jadi menyempurnakan wudu di anggota-anggota tubuh yang susah untuk diwudui karena sakit ataupun karena malas atau karena dingin atau karena yang lain-lain. Banyaknya langkah ke masjid menunggu sholat setelah sholat, itu diserupakan oleh Nabi sebagai ribat, menjaga benteng. Menjaga benteng ribat itu maknanya adalah benteng yang ada di perbatasan negeri Islam dengan negeri kafir, dan orang-orang Islam menjaga di situ agar orang-orang kafir tidak masuk kepada negeri Islam. Maka orang yang menjaga wudhunya, duduk di masjid, menunggu sholat, itu pahalanya seperti orang yang menjaga benteng. Di mana orang yang menjaga benteng itu berharap-harap mati syahid, yang derajatnya sangat tinggi. Begitu juga orang yang senantiasa duduk menunggu sholat itu juga menanti-nanti ampunan Allah, sebagaimana orang yang mati syahid. Jadi maknanya memakmurkan masjid dengan ibadah saja itu sudah merupakan ribat, kata Nabi, sudah merupakan perjuangan penjagaan umat Islam. Nah, ini maknanya panjang ini. Sebagaimana dalam hadis yang lain bahwa musibah itu akan dijauhkan oleh Allah, bala-bala akan dijauhkan oleh Allah dari ahli masjid. Maka orang yang menjaga amal masjid ini seolah-olah menjaga umat ini dari musibah-musibah. Seperti orang yang jaga benteng di perbatasan menjaga umat dari serbuan orang kafir. Jadi memakmurkan masjid itu nilainya itu seperti berjuang fisabilillah. Maka ini perlu kita renungi betul-betul. Maka orang-orang dulu menamakan pesantren itu ribat. Orang-orang sufi dulu, mutasawwifin zaman dulu, pondokan-pondokan mereka yang digunakan untuk zikir, wirid, amalan itu dikatakan ribat. Karena dengan pondok itu tadi dia akan menahan dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan. Imam Ghazali dalam Ihya juga mengatakan seperti itu. Kalau orang itu di pondok, di pesantren, macam di benteng. Nanti kalau dia keluar, macam di luar benteng, yang dimana dia akan senantiasa menghadapi masalah-masalah yang besar dari musuh-musuh.
itulah maksudnya didirikan pesantren. Nah, kalau orang di pesantren terus senangannya keluyuran keluar, ya naudzubillah. Ini namanya tidak memfungsikan pesantren itu seperti yang dimaksudkan. Karena maksudnya pesantren itu supaya kita ini menjaga diri dari maksiat, dari gangguan-gangguan orang-orang kafir, gangguan-gangguan orang fasik. Nah, kalau santri keluyuran, naudzubillah, ini seperti tentara waktu perang keluyuran di luar benteng, maka bisa-bisa dia ditangkap atau ditembak sama musuh. Makanya kalau keluar dari benteng harus berjamaah supaya kena perlindungan Allah, yadullah ma'al jamaah. Kalau keluar sendiri tangkap sama setan akhirnya. Allahumma salli salatan kamilah. Allahumma salli Allahumma salli salatan Allahumma salli مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاول المقترب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاول المقترب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاول المقترب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاول المقترب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاول المقترب حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله العزيز الأكرم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأراضين ورب العرش الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا حفظته ورددته ولا حاضرا إلا تولت أمره ولا عدوا إلا كفيتنا شره ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك في رضا لنا في صلاة إلى أنتنا على قضائها يسرتها نجحتها إنك على كل شيء قدير. اللهم أمن رعايتنا واستر عوراتنا. اللهم أمن رعايتنا واستر عوراتنا. اللهم أمن رعايتنا واستر عوراتنا. اللهم إنا نسألك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم كافى يا عين صاد كفايتنا. كافى يا عين صاد كفايتنا. كافى يا عين صاد كفايتنا. حاميم عين سين قاف حمايتنا. حاميم عين سين قاف حمايتنا. حاميم عين سين قاف حمايتنا. قاف القرآن المجيد وقايتنا. قاف القرآن المجيد وقايتنا. قاف القرآن المجيد وقايتنا. حاميم عين حمايتنا. ياسين 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 اجعلنا من عند سدا من خالف سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ربنا زدنا ويقينا زدنا ولا تنقصنا كنا لا تكن علينا أكرمنا ولا تهنا استرنا لا تفضحنا آثرنا لا تؤثر علينا. اللهم أصلح ولاة أمورنا علماءنا أمراءنا زعماءنا استخدمهم لإحياء الدين اجعلهم متألفين على إحياء دينك القويم. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجعلهم متآلفين على إحياء دينك القويم. اللهم أجد يا الله أصحابنا الخارجين في سبيلك الداعين إلى دينك. اللهم أجدهم بتأييد من عندك ويسر لهم وفرج من كروبهم فأهلح من رعايتهم وسرعاتهم إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط بذنوبنا على اللهم لا تسلط علينا يا الله بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.